life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams Fungkoham khazan takokte bukuk sini korang nai tona ang sak baithang bipul Debbarma tinini simino kharsi ter jeta Chibrwi Mwtai ter changjana nei thangai tongo tini puila tini fungai siri siri fungni pasta tam jorao tini tuitukuri nahar jakha tini Chibrwi Mwtai ter no oboni yagolo tabuk tuoi gobangma borok tini oro hohom dodom khlai hapangni bukhaktei boli rijakha oboni yagolo tini somasni bukhaktei boli rijakha oba haikino tabuk lukurok gobangkuk borok Mwtai posat rnani bagi phai tongo aba Mwtai barnani bagi phai tongo line basajak phia oro satai klai lai thangnai bisik ni romboi coronani jeta mangku buljangma bai haste hayong gunangai bisik ni unglia o hasteo o Chibrwi Mwtai ter phia taklai bisio hai ketal khlai palaijanani thangi tongo o Chibrwi Mwtai ter obone bai gobangma borokni bisingo khatungmani nukjak tini o Chibrwi Mwtai ter Maharaj amolni simi sisi tini raidano tui laibuma bai gurungjak tini o Chibrwi Mwtai ter palaijanani thangi tongo oba haikeno sal sini ni jora tei palaijago eba hati barsa jora tei tini o Chibrwi Mwtai ter palaijak takuk tei bukuk songnorok nai tongnai chini khorang go tabuk oba haikeno chini kok chini khorang ni team phai sokbaijak Chibrwi Mwtai ter jeta kucham Agartolani jeta kharsi Mwtai palaijak mani tini oba haikeno oro sal sini jora tei palaijago tabuk norok nugui mankhana chini mangpiliwo gobangma borok tini oro gonta tamboi tini Mwtai posat buk barona phaimane Mwtai posat rona phaimane Mwtai barona phaimane oba haiklena ang koine chini mangpliti sanaino tini ang truk thangai lukrongni gano phunungnani bagai tabuk omo thik chontai rokni bukhangti khlai je posat Mwtai barok mani bus nahar jagai tongo tini borok joto bisingni jorte palaimanya nijini bukhani kosom tongmani tini serai palaijak tongo oba haike tini borok posat jeta Mwtai baroknani bagai phainai lukurok joto khatung khajane bisingti khlai palai tongo tini khoroksa khlai bebakno coronani jeta raidano mani uino tabuk borok khoroksa buskango nahar jagai tongo te bus barok tongo oba haikeno truk khorok saisung no rohor jagai tongo bus barok mani jeta borok ni Mwtai rena phaimani satai klai ro hai no hai khabne takhuk te buhuk jong bising ni romboi corona bai kubuljak o haste tai hayung gunangai oboni bai
muktui kupulung laijak bisingni jotui palai manya o Chibrwi Mwtai ter oboni bai khas homlaijak joto sinai nongnai tei Chibrwi Mwtai ter ungliani bai tabuk satai klayo oro boli jeta boli pun rongni boli mane pun tan lai mane tini baksa janjani mansi jeta mansi mane a mansi tini fung jorawono khlaijaka lukurokni jeta mansi tongai jeta kira a kira tongai rok tini funga siri jorawono tini borok pun boli roi baksa thangka tini hapangni bokhaktui jeta runani tongmani obahaikeno समाजनि बोखाक्ति bo rujaka aboni yagolo rujaka tini lukurokni boli obhaiken nor nugui tongo chini khorango hai no hai lam sok firo chini khorango takok te bukuk chong oba hai kleino tabuk tini puila first day tini Chibrwi Mwtai terni aboni yagolo lukurok zeta line basa jag burini tungsa tei selarongni tungsa ba hai khe line sajok jag tini borok phaye oro bus barok nan tini borni bukhago thang sai lainai khana lainai tini borok bisik jorati phai tong tai tini borni bom hai kira rok tong tai thangnai bosor rok ta jeta 2019 bisio palai jak mane o Chibrwi Mwtai ter bisini palai jagle 2020 bai 21 oba hai khena palai jaka 2022 tini bom hai fer lai mung tong tini jung borni bukhago salainai faide chini khorang nai tong nai jota takokte buhuk song ang mangliti sainai no koinai lukurong ni bukhago jeta borok phai tong mane borni bukti sanani bagai oba haikeno line o basa jak kobangma chakra juk omongkha buri line bisik busuk joroti joromi phai mane oro Chibrwi Mwtai terno nani bagai ang asai phai srai phangchini simin angor ama babone loge tu jagai phai asuk torka bosor purum phaiusun thangnai bisirongni be moto palai jang mane bisini palai jaglia taklai bisu bosor to kormane bagai palai jaglia bahai phelai mungnuk taklai to ar kahamno nugo kaham kono borok bang manuk khata ini puila din amsuk borok bang ke bom hai wansuk je 7 din otibo borok bangana 7 din borok bang nai obo to bosor purum no ba haike bango bosor purum jotono ndok nuk ni bagai kahamni bagai phai bai omtoba biang nei phai mane ang jrainan hambai chini takokte bukuk chong oba haikeno tini Serai simi phai mane oboni yagolo tini bo truk tibo phai tongo tabuk singyang tibo borok ni bukhago thanglai lukurok ni bukhago saima lainai borok ni kok jeta borok norno khnarani takokte bukuk chong puleno lamsugo bukuk juno bisi busuk jorti phai mane oro ang de jokon ang
10 বছর লেং খানা বেশি কন্টিনিউ ফাই দङ नि ता কন্টিনিউ ফাই দङ কিন্তু গত 2 বছর তো করোনা নি বাঙ্গাই মালি আঙ্গাই আবো ফাই মালি আতাই কো ইংগে তাকলাই বে বাহ বমাই फेलाय মং তং যেটা 19 2019 বিসিও সুনুং মানি বলে বিসিনো চন্দগলিয়া তাকলাই বিসি বমাই फेलाय মং তং তামো ফেটাম ফেয়া আঙা বলে তাক বসাই মে গো মাত্র আং ফাই বসাদ্রবা আঙাবো কোনো তাবো গো এক্সপেরিয়েন্স নাই মে কো बाहेर वान सुक जेता तिनी पुइलानि दिनो सक बरो गोबां लाइन बासा जाक तेबो तै तो तंखो यागो चिन यागो 6 दिन आबो बुसुक बरक बाङै माननो বরক তো বাংনাই কো ফাইও থাঙ্গো বাংনাই আশা খালাইও हामबाय अब हाइखेने खनायमानखा बुखुक जुनि खुक्तिबो तिनी बरक 10 बছর जरतिबो फाइ दङ अरो फिया लाइ थांनाय बिसिक नै जेता कोरोना तंमानि बाय बरक पालाय मानलिया एबा फाइ मानलियावन बगे खा समाय जबनि बागै फुंगाय सिरि बरक अरो फाइ लाइन रम बाय जाख मुताय रनानि बागै पसाद रनानि बागै मुताय न अब हाइखेने आं मांप्लिटेसन कइनै एंटेबो लुकुरकनि बिसिङो थांगै फुनुंनानि बागै तिनी बरक स्राय फाइ माने अरो मुताय खुलुमनानि बागै बाक्सानि बा किरा बाक्सानि बा जता बुस रनानि बागै हायनो हाय जोंयांगो खरकसासिन बुखुक जुबो मालायखा बुखुक जुनि बुखाक्ति सायमलने बाय बिसि जरते रमै फाइ दंमोन अरो जों सातटा रं होते अंखमानता नि सातटानि सिमे बिसि बुसि जरते फाइमेन अरो हा ताकलाय बे बस ताकलाय फास आं फाइ ताकलाय फास बम हाय मा तंग तिनि पुइला दिन चिब्रि नि दाइते बखातो माने सराङै फायो काहाम नङा नै जंगटा काहाम नङा हेलाय मंरं नुनुक आगे रगो तो फाया कोमकाय बा मोबाइल लगो नुक फाके थामाने आगे मोबाइल लगो नुक फकाय एलो मेलो आम हायरंगान किरि फायमानि तिनि फिया आम हाके नुक किरि यां तखटा सराय बाको बाय ता लामा रक दमा यां तंनो आगे रक दम हाया दिबा बेजार तिनके बेजाल करेन जक माने सराय बा किसा बखा सरां जाकनो बियां गामिनि फायमाने आं तमाखार बेलबारि मन फटो दङो आमनाखे दलाय डिस्ट्रिक्ट सयलांतानि हामबाय लगिरिमन बगावन बगे ताखोक्ते बुखुक तिनि हाकचालनि बरक रक तिनि तिप्रा सांथुं बा गुबुनि दफानि बरक उंथुं तिनि अ मुतायरनानि बगै फायु तिनि अ सालचिनि जरातै रम्बoi तिनि खारसि तेर एबा चिब्रै मुताय तेर सियांजागो हास्तेओ लाइबुमाओ गोबां कुख्रुगजाक महाराज आमलंनि सिमि पालायजाग फायमेन तिनि बो पालाय तंलायो फिया लाइ थांनाय बिसिंनि रम्बoi अ कंनक खरसाताय क्लायो जेता कोरोनानि बगै पालायजाक मानलिया तंग अबाहायखन टेबुल करनि बखागो थांगै दङ ताखोक्ते बुखुक जं
Haino helam sok piro chini khorango takukti bukukchong oba haikeno yang te khaksa phaching sing phai Sogwikha jeta tui tukumani yango yakung sulaimani mutairna phaine rok tini pun tukurimani tini posat je mutai buk rina pemina aposat snamani thai tini oro kobangma borok rok phaiye jeta khumni khummalakani ui punno pun baksa jeta kira tongnai eba smai tangjak tongnai rok borok tini tukuri woi laina basa jak borok bo tini mutai hrnani bagai phaimani borni kira tongnai eba borni hrna muchungmani bai tini borok obahaike phaije sung tini borok bai kok sanai darak sida ke jeta bolirnani phaimani abahaike nai tongnorok chini khorango borok bolirna phaimani tini borni nukhung tini borok biangni phaika chingchi borok kise kok saima laini kok sunglaini yang pudungna jaga kun maling ngong itu puntur mata khade kise kok sing apa oh tahu ni bagi oh Mwtai nukhung Israel rok ni bagi famous oba haikeno jung takuk okra we mankha takuk okra no ganawo tini dara tamni bagai oba haike phaika o jaga o phia taklai bisi obo mai phelai mung tong jeta pun ni yago to nungkho pun mak nei o taklai nga ka ma se usrai surok gasai mani bongo kaham tong thong ni khaimani busabati roni bagai suri mungta diai mung surok chan suk lai go amai skul lai mata bisik busuk romi oro phaimani ang to phaya to ba taklai no taklai phabi ga taklai de puila taklai puila agi phakya balok khata agi rongni bai taklai bisini phelai mung boma herok tong na taklai to prai no mane kaham no bula phelai mung slai mani ta teha ketal nukha ba agi rok nung mani agi phaima se taklai teha ta mane juda boma herok juda mane juda mane teha to sa to tak to mane khasang khasang ama herok tini phungni koita phaimani o bolen nan atas moi phaiani bol yakho koita o rejanai bole iko tabu to boli botong no phika ta hap nai ja sang puntu kori pe khata biang kami ningkha ang khumulong ni se hambai jungno logiri mani bagai obai kheno tini borok bolirina ni bagai bo line bas jai phaija khat kubang ma borok obai khe yang timo bodol bodol phai tongo tripura sarok ni kanmung sumung jeta sri si tini ruk sawai jeta laiboma bai krungjak o Chibrwi Mwtai ter obai kheno borok phai tongo line to line tripura sarok ni kanmung chunmung sumbui nai tong ni nok sung bai timo chini khorango lam sokiro chini korang nai tomai joto ranjine takute chini Chibrwi tier o Chibrwi tier buskango obo tier jeta kian buskango kok mamanka moras hai to jeta chipra mothani chairman Bubagra Pradyot hai to apa ini pura biar maija chini moras hai to ni chini Mwtai tier Mwtai Tero ko ini ni bagi hai to ni chini apa ini botam Razukor ini mana Purna Bubagra di Jamatia semen mohoras. Awakin semua bisa kuruntur neragu cin korang. yang
ঠিক অবাহাইকে তাবুক অজরাও ফাই সকাইকা চিব্রুই তেরো হাস্তিনি মহারাজ অবাহাইকে ফাই দङ তাবুক তাবুক লগি লগিনো বিনি মালখুং ফাই দङ মানে হাস্তিনি বুবাগ্রা প্রদ্যুৎনি তাবুক নব ফাই সকাইকা অ জাগাও চিব্রুই মতাই তের যেটা চিব্রুই মতাই তের অবাহাইকে ফাই সকাইকা খাবরান তাখকতে বুকুক নাই দংনাই রাংসনি তাখকতে বুকুক চিনি খরাং নাই দংনাই হাস্তিনি মহারাজ ফাই সকাইকা অবাহাইকেনো চিব্রুই মতাই তের তাবুক ফাই সকাইকা হাস্তিনি বুবাগ্রা অবাহাইকেনো বনো गोबां लुकुरकनि बिसिं खाtung माने नुकजाखा नुक नर नाय दङ ताबुक लाइ चिनि खरां हास्तिनि महाराज फाइ सकबाइका ताबुक न लगे लगे फाइ सकबाइका हास्तिनि बुबाग्रा फाइ सकबाइका अजराव ताबुक ठीक चिनि खरां नाय दंनाय महाराज फाइ सकबाइका अबनो जराव ताबुक चिब्रै मताइ तेर जेता बिसिंनि रम्बो इंयांगै दं माने तिनि अ बिसिंनि जराव गेप दं माने अबाहिकेनो ताबुक फाइ सकबाइका हास्तिनि महाराज रांजों ताखकते बुकुक जों नाय दंनाय गोबां मालुकुरकनि बिसिं नुकजां माने खाtung मानि बिसिं नुकजाका तिनि हास्तिनि महाराज न खुलुमलाय माने गोबां मा बरक अरक खुलुम फायने मताय रक तिनि बनो खुलुमलाय माने बिसिं नुकजाखा रांजोंनि ताखकते बुकुक जों जत खाtung खाजानि बिसिं तिखलाय तिनि महाराज फाइ सकबाइके ताबुक न अर चिबरे मताय तेरो खुलुमनानै बागै अबनि लगी लगी टीटीएडीसीनि सीएम चारिफां आदं अक्रा लगिओ तंगो बनि हास्तिनि महाराज नि लगी अब हाइखिनते ब तंगो बिनि चारिफां आदं याकसु चारिफां आदं रखबो लगी तंगो हास्तिनि बुबाग्रा फाइसक बाइके ताबुक न ठीक महाराज नि लगिओ अब हाइखिन तंगो लगिओ गोबां कुक टीटीएडीसीनि सीएम पूर्ण चंद्र जमातिया न खबै पलिटिकल सेक्रेटारि अब हाइखिन बन लामसंनानै बागै अ जगाव ताबुक लामसंनानै बागै जाति मुसुंगै जाति गोथार बाय बनो लामसक दङ हास्तिनि बुबाग्रा महाराज न अबेगा खुलुमबोगै बनो जाति गोथार मुसुंगै बनो तिनि खुलुमबोय लामसका चिब्रै मताय तेरनि कमिटिनि आदं रक अबेगा नाय तंनाय रांसनि ताखकते बुकुक चिनि खरां नाय तंनाय ताखकते बुकुक जों अबेगा हास्तिनि महाराज फाइ सकबाइकेन लुकुरंनि बिसिं खाtung खाजनि बिसिं तिखलाय तिनि बनो लामसक माने नुकजाखा तिनि जाति गोथार मुसुंगै तिनि बनो खुलुमबोय और लाम सखा चिब्रै मताय तेर जेता खारजि पूजा अब हाइखे बनो ताबुक फाइ सकबाइ द्रप हास्तिनि महाराज लगिओ तंगो टीटीएडीसीनि चारिफां आदं अक्रा सीएम बरम गोनां पूर्ण चंद्र जमातिया न खबै गोबां मा आदं अब हाइखेनो जाति गोथार मैसुंगै दुबका थिबाय जाति गोथार मैसुंगै हास्तिनि बुबाग्रा महाराज न लाम सखा अब हाइखेनो लगिओ दङ ताबुक बनि लगिओ हास्तिनि बुबाग्रा तिनि गोबां कुक बरक रक लुकु रक बन खुलुमनानै बागै खाtung जाक अब हाइखेनो ताबुक अजरा खुलुममाने लाम सकजाक हास्तिनि महाराज फाइ सकबाइका अब हाइखेनो चिब्रै मताय तेर बनि लगी दङ टीटीएडीसीनि सीएम पूर्ण चंद्र जमातिया तै टीटीएडीसीनि ईएम कमल कलाय न खबै गोबां मा चारिफां आदं तै याकसु चारिफां आदं आकरक जों थानायसिं आंनो थांनाय जुदा गोनां अब हाइखेनो ताबुक हास्तिनि महाराज मताय खुलुमनानै फागै फाइका ताबुक न दगलामो याप्रि द्रप अबनि लगिओ तंगो टीटीएडीसीनि चेयरमैन अबनि लगी तंगो टीटीएडीसीनि सीएम यागुलो तंगो टीटीएडीसीनि ईएम अब हाइखेनो गोबां मा एमएलए आकरक तंगो ताबुक न हास्तिनि महाराज चिब्रै मताय तेरो खुलुमनानै बागै दियायनानै बागै हास्तिनि जत्त लुकुरनि बागै दियायनानै बागै फाइजाक अब हाइखेनो ताबुक बो खुलुमै तंगो चिब्रै मताय तेरो
আজকের দিনটা কেমন লাগছে? 2 বছর করোনা আশা সেরকম ভাবে হয়নি। আজকের দিনটা কেমন লাগছে? কেমন লাগছে? बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं है कि मेरा असल में जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन खारची पूजा हुई। अच्छा। तो मेरा एक्चुअल जन्म खारची पूजा के दिन में ही हुआ था और आज यहाँ में आकर अपना ईश्वर को माँ को बोलने के लिए कि त्रिपुरा में शांति रहे, डेवलपमेंट रहे, सुख शांति रहे, इसी के लिए आया। इसमें उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। আপনার জন্মদিনের দিন এখানে এসে সত্যি একটা আমাদের কাছে একটা প্রাপ্তি হয়েছে, আমরা এই খবরটা জানতে পেরেছি। তো এখানে এসে এই পুজোর প্রথম দিন এসে কী রকম একটা অনুভূতি, এবং যেটা একটা ঐতিহ্যবাহী পুজো। খারচি পুজো কিন্তু আমাদের ত্রিপুরী রাজাদের ছিল, এটা কুল দেবতার পুজো। তো সেটা এখন জনজাতি সকলের জন্য একটা মিলন মেলা হয়ে গেছে, সেই বিষয়ে যদি একটু বলেন। देखिए, ये हमारा कल्चर है। खारची हमारा कल्चर है, हमारा आइडेंटिटी है। इसको हम लोग रिलीजन से मिला नहीं करते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो हमारा देवता है, कुल देवी है, ये हमारा बहुत पहले से हज़ारों साल से ये परंपरा चल रहा है और ये मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस परंपरा को आगे ले जाऊँ। Peace, prosperity and harmony for all. Not only for the Tiprasa people, for the Bengalis, for the Muslims, for the Christians, for all the people of Tripura, may peace be upon all of them. ये আপনার আমি সরকারে নেই, আমাদের सीएम আছে, আপনি ওনার সঙ্গে কথা বলেন। बट हम लोग ने खारची में ऑफिशियल हॉलीडे अनाउंस किया, हम लोग ने सांगरोमा में भी और होजागिरी में भी हमने अनाउंस किया, बुइसू में भी किया है, खारची में भी कर रहे हैं। इसके बाद क्षत्रिय समाज का प्रोग्राम है, वहाँ में भी हम लोग जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। बेलाई में हम थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहता हूँ हमारे चेयरमैन का, जगदीश बाबू, पूर्ण चंद्र जमतिया का, कि आज हम लोग तीनों एक संग एक समय आकर हमने यहाँ में पूजा दिया है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि खारची पूजा के दिन ही मेरा जन्म हुआ था। तो ये हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, रॉयल फैमिली के लिए, रॉयल फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक हमारे ये परंपरा है। और हमारा ये परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज तबीयत ठीक नहीं होने से भी हम लोग यहाँ आए हैं। माँ से और 14 देवता से पूजा भी किया है कि त्रिपुरा में शांति रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे और सबका भला हो। इसी के लिए मैंने यहाँ कर पूजा भी की। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए।
से लोग कोरोना की वजह से पूजा ऑफ था, आज सबके साथ पूजा करके बहुत सारे भीड़ देख के आपको कैसा लग रहा है? देखिए कोरोना के टाइम बंद करना पड़ा क्योंकि ये एक पूरे इंडिया में हो रहा था, लेकिन आज सब लोग आए हैं एक साथ, अच्छा है। लेकिन तभी भी मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि कोरोना पूरे इंडिया में फिर से बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा सावधानी रखें। और मैं यहाँ में आया हूँ, मेरे चेयरमैन साहब जगदीश बाबू ने और पूर्णा चंद्र ने मिले, हम लोग तीनों यहाँ में आए हैं। एक मैसेज भी देना था कि हम लोग सब एक हैं और हम लोग सब त्रिपुरा का भला ही चाहते हैं, किसी का नुकसान नहीं चाहते हम लोग। वी वांट टू बी पॉजिटिव। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तभी भी मैं यहाँ आया हूँ और मैंने प्रार्थना किया है कि आने वाले दिन में सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे त्रिपुरा में, हमारे गांव में जो हैं, जो शहर में है, सब पूरा त्रिपुरा का भला हो, अच्छा हो और हमारा एकता और ठानसा भी रहे। अमर। আমি জুম করে দেখছি আমার সার্টিফিকেটটা। দেখোস নি
takukte bukuk song obai kleino norok chini khorang ni mangpilio nugiman kana tini Chibrwi Mwtai Tero khatong khajani bising tiklai lukurok ni bising tini kubang kuk jeta minister hastini minister tai TTA sini sari phanga dongo kra yaksu sari phangno khoboi tipra hastini Maharaj Bubagra bobo tini phai manjak phai ka jaga obani yagolo bo khulumboi bo thangka oro tabungno bo thangdrop obai kheno tini nugiman kana norok chini khorang ni mangpilio te kubang kuk borogrok tini boli dan boli riwoi te Mwtai posat Mwtai barok laye tini khatong khajani bising tiklai borok oro barok phaileka obani yagolo je satai klai lai thangnai bisingni romboi o corona ni tuimuk bai choton jagai tini kubul jagai unglia o hayung gunangai o palai jaglia obo haiter phia taklai bisio palai jang bai belen khatong lai jak lukrok abani baga tini chini o mangpilo nai tono norok sungmai baksa soya kare chini khorango ang sak bai thang norni buskango bahai kit buskango phai tongo ang sak bai thang bipol Debbarma te mangpilo ti sanai probir tai Krisano te David Omid Molin norni buskango hambai Fung kaham khajani takukte bukuk sini khorang nai tona ang sak bai thango bipul Debbarma tini ni simino kharchi ter jeta Chibrwi Mwtai Ter Chandra ni thangai tongo tini puila tini fungai siri siri fungni pasta tam jorao tini tuitukuri nahar jakha tini Chibrwi Mwtai Ter no oboni yagolo tabuk tuoi kobangma borok tini oro hohom dodom khlai hapangni bukhakte boli rijakha oboni yagolo tini somasni bukhakte boli rijakha oba haikino tabuk lukurok kobangkuk borok Mwtai posat rnani bagi phai tongo aba Mwtai barnani bagi phai tongo line basa jak phia oro satai klai lai thangnai bisik ni romboi corona ni jata mangku buljangma bai haste hayong gunangai bisik ni unglia o hasteo o Chibrwi Mwtai Ter phia taklai bisio hai ketal khlai palai jana ni thangi tongo o Chibrwi Mwtai Ter obone bai kobangma borok ni bisingo khatung mani nukjak tini o Chibrwi Mwtai Ter Maharaj amol ni simi siri tini raidano tuye live ma bai gurungjak tini o Chibrwi Mwtai Ter palai jana ni thangi tongo oba haikeno sal sini ni jora tei palai jago eba hati barsa jora tei tini o Chibrwi Mwtai Ter palai jago takukte bukuk song norok nai tongnai chini khorang go tabuk oba haikeno chini kok chini khorang ni team phai sok bai jak Chibrwi Mwtai Ter jata kucham Agartala ni jata kharchi Mwtai palai jak mani tini oba haikeno oro sal sini jora tei palai jago tabuk norok nugui man khana chini mangpiliwo
गोबांमा बर' रक तिनि और घंटा तामबै तिनि मते पसाद बुक बारना फाइमाने मते पसाद रना फाइमाने मते बारना फाइमाने अब हाइख्लायना आं कयने सिनि मांख्लिति सानायनो तिनि आं ट्रुक ट्रुक थाङै लुकुरंनि गानो फुनुंनानि बागै ताबुक अम ठीक चन्ताय रकनि बुखांतिखै खलाय जे पसाद मते बारक माने बुस नाहार जागै दङो तिनि बर' रक जत बिसिंनि जरते पालायमानिया निजिनि बुखानि कसम दं माने तिनि स्राय स्राय पालायजाक दंगो अब हायखे तिनि बरक पसाद जेता मताय बालकनानि बागै फायनाय लुकुरक जत खातुं खाजाने बिसिंति खलाय पालाय दंगो तिनि खरकसा खलायै बेबाकनो कर'नानि जेता रायदानो मानि उइनो ताबुक बरक खरकसा बुसकांगो नाहार जागै दंगो ते बुस बारक दंगो अब हायकेनो ट्रुक ट्रुक खरक साइसुं नो रहर जागै दंगो बुस बारक माने जेता बरकनि मताय रेना फाइमानि सातै कलाय हायनो हाय खाबने ताखौ ते बुहुजों बिसिंनि रंबै करना बाय कुबुल जाक अ हास्ते ताय हायुं गोनांगै अबनि बाय मुख तुइ कुपुलुं लायजाक बिसिंनि जति पालाय मानिया अ चिब्रै मताय तेर अबनि बाय खास हमलायजाक जत सिनाय नंनाय ते चिब्रै मताय तेर इंलियानि बाय ताबुक सातै कलाय और बलि जेता बलि पुन रंनि बलि माने पुन तान लाई माने तिनि बाक्सा जानजनि मानसि जेता मानसि माने आ मानसि तिनि फुं जरावनो खलायजाखा लुकुरकनि जेता मानसि तंनाय जेता किरा तंनाय रक तिनि फुङा सिरि जरावनो तिनि बरक पुन बलि रुइ बाक्सा थांखा तिनि हापांनिबो खाक्तै जेता रुनानि तंमानि अब हायखेनो समाजनिबो खाक्तै बो रुजाखा आबनि यागलो रुजाखा तिनि लुकुरकनि बलि अब हायखेन नुगै दङ चिनि खरांग हायनो हाय लामसक फिरो चिनि खरांग ताखोक्ते बुखुकसं अब हायख्लेनो ताबुक तिनि पुइला फर्स्ट डे तिनि चिब्रै मताय तेरनि आबनि यागलो लुकुरक जेता लाइन बासा जाग बुरैनि तुंसा तैसला रंनि तुंसा बाहायखे लाइन साजक जाग तिनि बरक फाये और बुस बारक नन तिनि बरनि बखागो थां सायलायनाय खोनालायनाय तिनि बरक बिसिक बुसुक जराति फाय तं ताई तिनि बरनि बम हाइकिरा रक तं ताई थांनाय बसर रकता जेता 2019 बिसिओ पालाय जाग माने अ चिब्रै मताय तेर बिसिनि पालाय जागले 2020 बाय 21 अब हाइखेना पालाय जाखा 2022 तिनि बम हाइ फेरलाय मुं तं तिनि जों बरनि बखागो सालायनाय फायदे चिनि खरां नाय तंनाय जरा ताखोक्ते बुहुकसं आं मांग्लिति सायनाय न कयनाय लुकुरंनि बखागो जेता बरक फाय तं माने बरनि बगति सानाने बागै अब हाइखेनो लाइनो बासा जाक गोबांमा चाक्रा जुग अमंखा बोरै लाइन
bisik busuk jorti jorong mi phai mane oro Chibrwi Mwtai ter nor nani bagai ang asai phai serai phangsi simi nang or ama babu ne logi tu jagai phai asuk torka bosor purum phai usung thangnai bisirong ni be moto palai jang mani bising ni palai jaglia taklai bisu bosor to korna ne palai jaglia bahai phelai mungnuk taklai to ar kaham no nugo kaham kono borogo bangman nukhata tini puila din amsuk borok bang ke bom hai wansuk je 7 din oti borok bangana 7 din borok bang nai obo to bosor purum no bahai ke bango bosor purum jotono nok nuk ni bagai kaham ni bagai phai bai om to ba biang ni phai mane ang jrainani hambai chinko atakokte bukhukjong oba hai khino tini serai ni simi phai mane oboni yagolo tini bo truk tibo phai tongo tabok singyang tibo borok ni bukhago thanglainai lukurok ni bukhago saima lainai borok ni kok jeta borok norno khnarani takokte bukhukjong pulano lamsugo bukhukjino bisi bisu jorti phai mane oro ang de jokon ang 10 বছর অগলে আংখানা bisi continue phai tongmani ta কন্টিনিউ ফাই টংনা কিন্তু গত 2 বছর তো করোনা নি বাঙ্গাই angmali anggai abo phai mali atai ko inga taklai be bah bom hai phelai mong tong jeta 19 bisio sunung mani ble de bisino chondoglia taklai bisi bom hai phelai mong tong tamo phetam pheyang abole tak bo saime ko matro ang phai busadro bang abo kono tabo go experience nai me ko bahai rogwan suk jeta tini puilani dino suk borok kobang line ba sajak tebo stay to tongkho yago chin yago 6 din abo busuk borok bangi manno borok to bang nai ko phayo thango bang nai a saklayo hambai aba haikene khraimang kha bukhuk jungni khukti bo tini borok 10 বছর jorti bo phai tongo oro phia lai thangnai bisik nei jeta corona tongmani bai borok palai manliya eba phai manliya on bagai kha somai jobon bagai fungai siri ni borok oro phai line rom lai jak Mwtai rnani bagai posat rnani bagai Mwtai no aba haikene ang mang politician koi nei engte bo lukurok ni bisingo thangai phunungnani bagai tini borok srai phai mane oro Mwtai khulumnani bagai baksani ba kira baksani ba jeta bus rnani bagai haino haya jingyango khorok sasin bukhukju bai malaika bukhukju ne bukhakti saimlene bai bisi jorti rok mai phai tongmani oro sungda sung sata rong hate ong komanta ni sata ni simi bisi jorti phai mane oro ha taklai be bos taklai ne pas ang phai taklai ne fas bom hai ma tong tini puila din Chibrwi Mwtai te bukhato mane sarang ne phayo kaham no ngan nei jongota kaham no helai mong rong nunuk agi rogo to phaya ko hungkai ba mobile lago nuk khna phia tini puila nugui bom hai phelai mong tong tin mane ta kisa ko hai mane kaham hai ma tong ta line rok mo hai ke thamani agi mobile lago nuk prokai elomelo am hairong ngan han kiri phai mani tini phia am ha ke nugui kiri yang to khata serai ba ko bai ta lama rok dama yang tong no agi rok tam hai adi ba bezal tin ke bezal kare nyuk mane serai ba kisa bakha sarang jak no biang kami ni phai mane ang tong ma khara belbari mon photo tongo amna ke dolai district soilangtan hambai logiri man bagawan bagai takokte bukhuk tini hakchal ni borok rok tini tipra sang thung ba kubuni dofani borok thung tini o Mwtai rnani bagai phayu tini o sal chini ni jorati romboi tini o kharchi ter eba Chibrwi Mwtai ter siangjago hasteo laibumao gobang kukrukjak Maharaj amolokni simi palai jak phai mane tini bo palai tonglayo phia lai thangnai bisingni romboi o kongna kok khorsa tai klayo jeta corona ni bagai palai jak manliya teng oba haikene te bulukroni bikhago thangai tongo takokte bukhuk jong
haino hai lam sok phiru chini khorango takukti bukhukchong aba haikeno yang te khaksa phaching sing phai Sogwikha jeta tui tukumani yango yakung sulaimani mutairna phaine rok tini pun tukurimani tini posat je mutai buk rna phamina aposat snamani thai tini oro kobangma borok rok phaiye jeta khumni khumala kani ui punno pun baksa jeta kira tongnai eba smai tangjak tongnai rok borok tini tukuri woi laina basa jak borok bo tini mutai rnani bagai phaimani borni kira tongnai eba borni rna musungmani bai tini borok oba haike phaije sung tini borok bai kok sanai dadak sida ke jeta bolirnani phaimani aba haike nai tong norok chini khorango borok bolirna phaimani tini borni nukhung tini borok biangni phaika chingchi borok kise kok saima laini kok sunglaini kun maling dong nida kun mata khade kok sing oh tang ni bagi oh Mwtai nukhung Israel rok ni bagi famous अब हाइखेनो जों ताखुक अकरा मानखा ताखुक अकरा नगानाव तिनि दारा तामनि बागै अब हाइखे फाइका अ जगाव फिया ताकलाय बिसिओ बमाय फेलाय मुं तंग जेता पुन निनिया गत नुखा पुन मागनै ताकलाय गा गाव माइसे उसराय सौरक दासैमानि बंग काहां गं थंनि फाइमानि बुसाबति रनि बागै सुरि मुंता दियाय मुं सौरक सान सुकलायो आमाय सुरले मता बिसिक बुसुक रमि अर फाइमानि आं तो फाया तो बाखा ताकलायनो ताकलाय फाइबिगा ताकलाय दे पुइला पुइला ताकलाय पुइला आगे फाइया बालो खाता आगि रंनि बाय ताकलाय बिसिनि फेलाय मुं बमा हेरक दं ताकलाय तो प्राय माने काहाम नुबला फेलाय मुं स्लाय मानि ता तेहा कताल नुखा बा आगि रकम नं माने आगे फाइमा से ताकलाय तेहे तेहे माने जुदा जुदा बमा हेरक जुदा माने जुदा माने तेहे तो सा तो ताक तो माने खसां खसां आमा हेरक तिनि फुंनि कयताव फाइमानि अ बलिरना आता समय फाइबानि बलियाखौ कयताव रजानाय बलि इको ताबु तो बलि बदक नफिका ता हाबनाय जासं पुन्तो गरि बेखता बियां कामिनिंखा आं खुमुलंनिसो हामबाय जोंनो लगिरि मानि बागै अब आइखेनो तिनि बरक बलिरनानि बागै ब लाइन बाजा जै फाइजा गोबांमा बर अब आइखे यांति बदल बदल फाइ दङ त्रिपुरा सारकनि कानमुं सुमुं जेता श्री श्री तिनि रुखसावै जेता लाइबमा बाय करंजाक चिब्रि मताइ तेर अब आइखेनो बरक फाइ दङ लाइन टु लाइन त्रिपुरा सारकनि कानमुं चुनमुं सुम्बुइ नाइ दंनि नरक सिं मैतिब चिनि खरांग lam sosiro chini korang nai tomai joto ranjile takute chini Chibrwi Tero Chibrwi Tero muskango obo get jeta get muskango manka moras hai dong jeta Chibrwi Mwtai chairman Bubagra Pradyot hai dong apa hai biar maiza chini moras hai dong ini Mwtai Tero Mwtai Tero rumus ini bagi hai dong ini jumbo apa hai botam Razukor ini mani Purna Bubagra Debbarma chairman Moharas apa kini semua bisa kurun turun ragu cin koran
ठीक अबाहायके ताबुक अजराव फाइ सकबायका चिब्रुइ तेरो हास्तिनि महाराज अबाहायके फाइ दङ ताबुक लगी लगिनो बिनि मालखुं फाइ दं माने हास्तिनि बुबाग्रा प्रदुतनि ताबुक नबो फाइ सकबायका अ जागाव चिब्रुइ मताइ तेर जेता चिब्रुइ मताइ तेर अबाहायके फाइ सकबायका खाब्रेन ताखोकते बुखुक नाइ तंनाइ रांचनि ताखोकते बुखुक चिनि खरां नाइ तंनाइ हास्तिनि महाराज फाइ सकबायका अबाहायके न चिब्रुइ मताइ तेर ताबुक फाइ सकबायका हास्तिनि बुबाग्रा अबाहायके न बनो गोबां लुकुरकनि बिसिं खाtung माने नुकजाखा नुक नाइ दङ ताबुक चिनि खरां हास्तिनि महाराज फाइ सकबायका ताबुक न लगी लगी फाइ सकबायका हास्तिनि बुबाग्रा फाइ सकबायका अजराव ताबुक ठीक चिनि खरां नाइ तंनाइ महाराज फाइ सकबायका अबनो जराव ताबुक चिब्रुइ मताइ तेर जेता बिसिंनि रम्बो इंयांगै तंग माने तिनि अ बिसिंनि जराव गेप तंग माने अबाहायके न ताबुक फाइ सकबायका हास्तिनि महाराज रांजों ताखोकते बुखुक नाइ तंनाइ गोबां मालुकुरकनि बिसिं नुकजां माने खाtung मानि बिसिं नुकजाखा तिनि हास्तिनि महाराज न खुलुमलाय माने गोबां मा बरक अरक खुलुम फायनाय मताइ रक तिनि बन खुलुमलाय माने बिसिं नुकजाखा रांजोंनि ताखोकते बुखुक जत खाtung खाजानि बिसिं तिखलाय तिनि महाराज फाइ सकबायके ताबुक न अर चिब्रुइ मताइ तेरो खुलुमनानै बागै अबनि लगी लगी TTADC नि CM चारिफां आदं अक्रा लगिवो तंगो बनि हास्तिनि महाराज नि लगी अबाहायके न तेबो तंगो बिनि चारिफां आदं याक्सु चारिफां आदं रखबो लगी तंगो हास्तिनि बुबाग्रा फाइ सकबायका ताबुक न ठीक महाराज नि लगिवो अबाहायके न तंगो लगिवो गोबां कुक TTADC नि CM पुर्ण चन्द्र जमातिया न खबै पलिटिकल सेक्रेटारि अबाहायके न बन लामसंनानै बागै अ जागाव ताबुक लामसंनानै बागै जाति मुसुंगै जाति गोथारबाय बनो लामसक दङ हास्तिनि बुबाग्रा महाराज न अबेगाय खुलुमबोगै बनो जाति गोथार मुसुंगै बनो तिनि खुलुमबै लामसका चिब्रुइ मताइ तेरनि कमिटिनि आदं रक अबायके नाइ तंनाइ रांचनि ताखोकते बुखुक चिनि खरां नाइ तंनाइ ताखोकते बुखुक जं अबायके हास्तिनि महाराज फाइ सकबायके न लुकुरंनि बिसिं खाtung खाजनि बिसिं तिखलाय तिनि बनो लामसक माने नुकजाखा तिनि जाति गोथार मुसुंगै तिनि बनो खुलुमबै और लामसखा चिब्रुइ मताइ तेर जेता खारजि पूजा अबाहायके बनो ताबुक फाइ सकबायद्रब हास्तिनि महाराज लगिवो तंगो TTADC नि चारिफां आदं अक्रा CM बरमगोनां पुर्ण चन्द्र जमातिया न खबै गोबां मा आदं अबाहायके न जाति गोथार मुसुंगै दुबका थिबाय जाति गोथार मुसुंगै हास्तिनि बुबाग्रा महाराज न लामसखा अबाहायके न लगिवो तंग ताबुक बनि लगिवो हास्तिनि बुबाग्रा तिनि गोबां कुक बरक रक लुकुरक बन खुलुमनानै बागै खाtung जाक अबाहायके न ताबुक अजरा खुलुममाने लामसक जाक हास्तिनि महाराज फाइ सकबायका अबाहायके न चिब्रुइ मताइ तेर बनि लगी तंग TTADC नि CM पुर्ण चन्द्र जमातिया तै TTADC नि EM कमल कलाय न खबै गोबां मा चारिफां आदं तै याक्सु चारिफां आदं आकरक जों थानायसिं आंनो थांनाय जुदा गोनां अबाहायके न ताबुक हास्तिनि महाराज मताइ खुलुमनानै फागै फाइका ताबुक न दगलामो याप्रिद्रब अबनि लगिवो तंगो TTADC नि चेयरमैन अबनि लगी तंगो TTADC नि CM यागुलो तंगो TTADC नि EM अबाहायके न गोबां मा MLA आकरक तंगो ताबुक न हास्तिनि महाराज चिब्रुइ मताइ तेरो खुलुमनानै बागै दियाइनानै बागै हास्तिनि जत्त लुकुरनि बागै दियाइना बागै फाइजाक अबाहायके न ताबुक बो खुलुमै तंगो चिब्रुइ मताइ तेरो
আজকের দিনটা কেমন লাগছে? 2 বছর করোনা আবহাওয়া আশা সেরকম ভাবে হয়নি। আজকের দিনটা কেমন লাগছে? প্রথম দিন কেমন লাগছে? बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं है कि मेरा असल में जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन खारची पूजा हुई। अच्छा, तो मेरा एक्चुअल जन्म खारची पूजा के दिन में ही हुआ था और आज यहाँ में आकर अपना ईश्वर को माँ को बोलने के लिए कि त्रिपुरा में शांति रहे, डेवलपमेंट रहे, सुख शांति रहे, इसी के लिए आया। इसमें उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। আপনার জন্মদিনের দিন এখানে এসে সত্যি একটা আমাদের কাছে একটা প্রাপ্তি হয়েছে, আমরা এই খবরটা জানতে পেরেছি। তো এখানে এসে এই পুজোর প্রথম দিন এসে এই রকম একটা অনুভূতি এবং যেটা একটা ঐতিহ্যবাহী পুজো। খারচি পুজো কিন্তু আমাদের ত্রিপুরী রাজাদের ছিল, এটা কুল দেবতার পুজো। তো সেটা এখন জনজাতি সকলের জন্য একটা মিলন মেলা হয়ে গেছে, সেই বিষয়ে যদি একটু বলেন। देखिए, ये हमारा कल्चर है। खारची हमारा कल्चर है, हमारा आइडेंटिटी है। इसको हम लोग रिलीजन से मिला नहीं करते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो हमारा कुल देवता है, कुल देवी है, ये हमारा बहुत पहले से हज़ारों साल से ये परंपरा चल रहा है और ये मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस परंपरा को आगे ले जाऊँ। এবং এবছর কি নতুন বিশেষ কিছু কি রাখা হয়েছে এই পুজোকে ঘিরে? Peace, prosperity and harmony for all. Not only for the Tiprasa people, for the Bengalis, for the Muslims, for the Christians, for all the people of Tripura, may peace be upon all of them. সরকারিভাবে কি কিছু বিধিনিষেধ থাকছে এই পুজোতে? ये আপনার আমি সরকারে নেই, আমাদের सीएम আছে, আপনি ওনার সঙ্গে কথা বলেন। बट हम लोग ने खारची में ऑफिशियल हॉलीडे अनाउंस किया, हम लोग ने सांगरोमा में भी और होजागिरी में भी हमने अनाउंस किया, बुईसू में भी किया है, खारची में भी कर रहे हैं। इसके बाद क्षत्रिय समाज का प्रोग्राम है, वहाँ में भी हम लोग जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। बेलाई में हम थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहता हूँ हमारे चेयरमैन का, जगदीश बाबू, पूर्ण चंद्र जमतिया का, कि आज हम लोग तीनों एक संग एक समय आकर हमने यहाँ में पूजा दिया है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि खारची पूजा के दिन ही मेरा जन्म हुआ था। तो ये हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, रॉयल फैमिली के लिए, रॉयल फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक हमारे ये परंपरा है। और हमारा ये परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज तबीयत ठीक नहीं होने से भी हम लोग यहाँ आए हैं। माँ से और 14 देवता से पूजा भी किया है कि त्रिपुरा में शांति रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे और सबका भला हो। इसी के लिए मैंने यहाँ कर पूजा भी की। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हाँ सर, 2 साल से कोरोना की वजह से पूजा ऑफ था, सबके साथ पूजा करके बहुत सारे भीड़ देख के आपको कैसा लग रहा है? देखिए, कोरोना के टाइम बंद करना पड़ा क्योंकि ये एक पूरे इंडिया में हो रहा था। लेकिन आज सब लोग आए हैं एक संग, अच्छा है। लेकिन तभी भी मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि कोरोना पूरे इंडिया में फिर से बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा सावधानी रखें। और मैं यहाँ में आया हूँ, मेरे चेयरमैन साहब जगदीश बाबू ने और पूर्ण चंद्र ने मिले, हम लोग तीनों यहाँ में आए हैं। एक मैसेज भी देना था कि हम लोग सब एक हैं और हम लोग सब त्रिपुरा का भला ही चाहते हैं, किसी का नुकसान नहीं चाहते। हम लोग वी वांट टू बी पॉजिटिव। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तभी भी मैं यहाँ आया हूँ और मैंने प्रार्थना किया है कि आने वाले दिन में सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे त्रिपुरा में, हमारे गांव में जो हैं, जो शहर में है, सब पूरा त्रिपुरा का भला हो, अच्छा हो और हमारा एकता और ठानसा भी रहे। अमर।
আমি জুম করে দেখছি আমার সার্টিফিকেটটা দেখোস নি takukte bukuk song obai kleino norok chini khorang ni mangpilio nugiman khara tini Chibrwi Mwtai Tero khatong khajani bising tiklai lukurok ni bising tini kubang kuk jeta minister hastini minister tai TTA sini sari phanga dong okra yaksu sari phangno khoboi tipra hastini Maharaj Bubagra bobo tini phai manjak phai ka ojago obani yagolo bo khulumboi bo thangka oro tabung no bo thangdrop obai kheno tini nugiman khara norok tini chini khorang ni mangpilio te kubang kuk borok rok tini boli dan boli riwoi te Mwtai posat Mwtai barok laye tini khatong khajani bising tiklai borok oro barok phailai ka obani yagolo je satai klai lai thangnai bising ni romboi o corona ni tuimuk bai choton jagai tini kubul jagai unglia o hayung gunangai o palai jaglia o bahai ter phia taklai bisio palai jang bai belen khatong lai jak lukrok abani baga tini chini o mangpilo nai tuni norok singmai baksa soya kare chini khorango ang sak bai thang norni buskango bahai ki buskango phai tongo ang sak bai thang bipol Debbarma te mangpiliti sanai probir tai Kirsano te David Omid Molin norni buskango hambai Fungkaham khajani takukte bukuk sini khorang nai tona ang sak bai thang bipul Debbarma tini ni simino kharsi ter jeta Chibrwi Mwtai ter changjana nei thangai tongo tini puila tini fungai siri siri fungni pasta tam jorao tini tuitukuri nahar jaka tini Chibrwi Mwtai ter no oboni yagolo tabuk tuoi kobangma borok tini oro hohom dodom khlai hapangni bukhakte boli rijaka oboni yagolo tini somasni bukhakte boli rijaka oba haikino tabuk lukurok kobangkuk borok Mwtai posat rnani bagi phai tongo aba Mwtai barnani bagi phai tongo line basa jak fia oro satai klai lai thangnai bisik ni romboi corona ni jata mangku buljangma bai haste hayong gunangai bisik ni unglia o hasteo o Chibrwi Mwtai ter pia taklai bisio hai ketal khlai palai jana ni thangi tongo o Chibrwi Mwtai ter obone bai kobangma borok ni bisingo khatung mani nukjak
তিনি Chibrwi Mwtai ter Maharaj amolni simi siri tini raidano tuye live mabai gurungjak tini Chibrwi Mwtai ter palaijangmani thangwi tongo obo haikeno salsini ni jora tei palaijago eba hati barsa jora tini Chibrwi Mwtai ter palaijau takuk te bukuk songnorok nai tongnai chini khorang go tabuk obo haikeno chini kok chini khorang ni team phai sokbaijak Chibrwi Mwtai ter jeta tucham Agartala ni jeta Kharchi Mwtai palaijak mani tini obo haikeno oro salsini jora te palaijago tabuk norok nugui mankana chini mangpliwo gobangma borok tini oro gonta tamboi tini Mwtai posat buk barona phaimani Mwtai posat rona phaimani Mwtai barona phaimani obo haikhlena ang koine chini mangpliti sanaino tini ang truk thangai lukrong ni gano phunungnani bagai tabuk omo thik chontai rok ni bukhang tikhe khlaije posat Mwtai barok mani bus nahar jagai tongo tini borok joto bisingni jorte palaimanya nijini bukhani kosom tongmani tini serai palaijak tongo obo haikhe tini borok posat jeta Mwtai baroknani bagai phainai lukurok joto khatong khajani bisingti khlai palai tongo tini khoroksa khlai bebakno coronani jeta raidano mani uino tabuk borok khoroksa buskango nahar jagai tongo te bus barok tongo obo haikeno truk khorok saisung no rohor jagai tongo bus barok mani jeta borok ni Mwtai rena phaimani satai klai ro haino hai khabni takhuk te buk jong bising ni rombai corona bai kubuljak o haste tai hayung gonangai oboni bai muk tui kupulung laijak bising ni joti palai manya Chibrwi Mwtai ter oboni bai khasom laijak joto sinai nongnai te Chibrwi Mwtai ter ungliani bai tabuk satai klai oro boli jeta boli pun rongni boli mane pun tan lai mane tini baksa janjani mansi jeta mansi mane a mansi tini phung jorawono khlaijaka lukurokni jeta mansi tongnai jeta kira tongnai rok tini phunga siri jorawono tini borok pun boli roi baksa thangka tini hapangni bo khaktoi jeta runani tongmani obo haikeno समाजनि बखाक्ति bo rujaka aboni yagolo rujaka tini hulukurokni boli ob haiken nor nugui tongo chini khorango hai no hai lam sok firo chini khorango takhok te bukuk chong obo hai kleino tabuk tini puila first day tini Chibrwi Mwtai terni aboni yagolo lukurok zeta line basa jag burini tungsa tei salarong ni tungsa ba hai khe line sajok jak tini borok phaye oro bus barok nan tini borni bukhago thang sai lainai khana lainai tini borok bisik busuk jorati phai tong
তাই তিনি বরনি বমহাই কিরা রক তং তাই থাংনাই বছর রকটা যেটা 2019 বিসিও পালাইজাক মানে চিব্রি মতাই তের বিসনি পালাইজাকলে 2020 বাই 21 অবাহাইখানে পালাইজাকা 2022 তিনি বমহাই ফেরলাই মুং তং তিনি जों बरनि बिखाखौ सालायनाय फायदे चिनि खरं नाय तंनाय जरा ताखौते बुहुक सं आं मांग्लिति सायनाय न कयनाय लुकुरंनि बिखाखौ जेते बर फाय तंमानि बरनि बिखाति सानानै बागै अबाहायखेनो लाइनो बासा जाक गोबांमा चाक्रा जुग अमंखा बोरि लाइन बिसिक बोसोक जरते जरमै फाइ माने अर चिब्रि मताइ तेर नरनानि बागै आं आसाय फाइ सराय फांसिनि सिमिन आं अर आमा बाबुने लगे तो जागै फाइ आसक दरकार बसर पुरम फायोसं थांनाय बिसिरंनि बे मतो पालाइजां माने बिसिनि पालाइजाग्लिया ताकलाय बिसु बसर तो करनानै बागै पालाइजाग्लिया बाहाय फेलाय मुंनु ताकलाय तो आर काहाम नुगो काहाम कनो बरगो बांमा नुखाता दिनै पहिला दिन आमसुक बरक गोबां के बमाहाय वानसुक जे 7 दिनतिबो बरक बांगाना 7 दिन बरक बांनाय अब तो बसर पुरम न बाहायके बांगो बसर पुरम जतन नग नुखनि बागै काहामनि बागै फाइबाय हमकबा बियांनि फाइ माने आं जिरायनानै हामबाय चिनिखौ ताखौते बुहुकसं अबाहायखेनो तिनि सरायनि सिमी फाइ माने अबनि यागलो तिनि ट्रुक थिबो फाइ तंगो ताबुक सिंयां तिबो बरकनि बोखाखौ थांलायनाय लुकुरकनि बोखाखौ साइमालायनाय बरकनि कक जेते बरक नरन खनारनि ताखौते बुहुकसं पुलेन लामसुगो बुहुकजुनो बिसि बिसु जते फाइ माने अर आं दे जकन आं 10 বছর অগলে আং খানা बिसि कन्टिन्यू फाइ तंमानि ता कन्टिन्यू फाइ तंमा किन्तु गत 2 বছর तो कोरोना नि बांगै अंगमालि आंगाय आबो फाइ मालि आता इको इंगे ताकलाय बे बाह बमाय फेलाय मं तंग जेता 2019 बिसियो सुनुं मानि बिले बिसिनो चन्दगलिया ताकलाय बिसि बमाय फेलाय मं तंग ताम फेटाम फेया आंगाबले ताक गसाय मेको मात्र आं फाइ बसाद्रबा आंगाबो कोनो ताबो गो एक्सपिरियेन्स नाय मेको बाहेर वानसुक जेता तिनि पुइलानि दिनो सक बरक गोबां लाइन बासा जाक तेबो स्टेट तो तंखो यागो चियागो 6 दिन आबो बुसुक बरक बाङै मानो बरक तो बांनाय इको फायो थांगो बांनाय आसाखलायो हामबाय अबाहायखेनो खनायमानखा बुहुक जुनि खुक्तिबो तिनि बरक 10 বছর जरतिबो फाइ तंगो अरो फिया लाइ थांनाय बिसिक नै जेता कोरोना तंमानि बाय बरक पालाय मानलिया एबा फाइ मानलियावन बागै खा समलाय जबन बागै फुंगाय सिरि नि बरक अरो फाइ लाइन रम बाय जाख मताय रनानि बागै पसाद रनानि बागै मताय न अबाहायखेनो आं मांप्लिति सनन कयनै एंतेबो लुकुरकनि बिसिंगो थांगै फुनुंनानि बागै तिनि बरक स्राय फाइ माने अरो मताय खुलुमनानि बागै बाक्सानि बा किरा बाक्सानि बा जेता बुस रनानि बागै हायनो हाय जोंयांगो खरकसासिन बुखुकजुबो मालायखा बुखुकजुनि बुखाक्ति सायमलाने बाय बिसि जरते रमै फाइ दंमोन आरो जों सातटा रं हाते अंखमानता नि सातटा नसिमे बिसि जरते फाइमेन आरो हा ताकलाय दे बस ताकलाय फास आं फाइ ताकलाय फास बमाहाय मा तंग तिनि पुइला दिन चिब्रि मताइते बखाथ माने सराङै फायो काहाम नङा नै जंगटा काहाम नङा खेलाय मंरं नुक आगे रग तो फाया कोमकाय बा मोबाइल लगन नुक खना फिया तिनि पुइला नुगै बमाहाय फेलाय मं तंग तिन माने त किसा उको हाय माने काहाम हाय मा तंगता लाइन रक म हायके थामने आगे मोबाइल लगन प्रकाय एलो मेलो आम हायरंगन हन किरि फायमानि तिनि फिया आम हायके नुगै किरियां तखता सराय बाकु बाय ता लामा रक दमा yang tongno agi rok tam हाया दि बेजार तिन के बेजाल करिन जक माने सराय बाकिसा बखा सरang jakno बियां गामिनि फायमानि आं तमाखार बेलबारि मन फटो दङ आमनाखे दलाय डिस्ट्रिक्ट सयलांतान हामबाय लगिरिमन बगावन बगे ताखौते बुहुकसुक तिनि हाकचालनि बरक रक तिनि तिप्रा सांथुं बा गुबुनि दफानि बरक उंथुं तिनि अ मुतायरनानि बगै फायु तिनि अ सालसिनि जरातै रम्बoi तिनि खारसि तेर एबा चिब्रै मुताय तेर सियांजागो हास्तेव लाइबुमाव गोबां कुख्रुगजाक महाराज आमलगनि सिमि पालायजाग फायमानि तिनिबो पालाय तंलायो फिया लाइ थांनाय बिसिंनि रम्बoi अ कंन कक खरसाताय क्लायो जेता कोरोनानि बागै पालायजाग मानलिया तंग अबाहायखनो तेबुल कोरोनानि बिखागो थांगै दङ ताखौते बुहुकजों
Haino helam sok phiru chini khorango takukti bukukchong oba haikeno yang te khaksa phaching sing phai Sogwikha jeta tui tukumani yango yakung sulaimani mutairna phaine rok tini pun tukurimani tini posat je mutai buk rina pemina aposat snamani thai tini oro kobangma borok rok phaiye jeta khumni khummalakani ui punno pun baksa jeta kira tongnai eba smai tangjak tongnai rok borok tini tukuri woi laina basa jak borok bo tini mutai hernani bagai phaimane borni kira tongnai eba borni herna musungmani bai tini borok oba haike phaijo sung tini borok bai kok sanai dadak sida ke jeta bolirnani phaimani aba haike nai tong norok chini khorango borok bolirna phaimani tini borni nukhung tini borok biangni phaika chingchi borok kise kok saimalaini kok sunglaini Oba haikeno jung takuk okra mankha takuk okra no ganawo tini dara tamni bagai oba haike phaika o jagao phia taklai bisigo bomai felai mung tong jeta pun nini yago ton nungkho pun magnai taklai nga ka ma se usrai sogrok gasai mani bongo kaham tong thong ni phaimani busabati roni bagai suri mungta diai mung sogrok chan sok lai go amai suri mata bisik busuk romi oro phaimani ang to phaya to ba taklai no taklai phabi ga taklai de puila taklai puila agi phakya balok khata agi rongni bai taklai bisini felai mung boma herok tong na taklai to prai no mane kaham no bula felai mung slai mani ta te ha ke tal nukha ba agi rokon mani agi phaima se taklai te he mane juda boma herok juda mane te he to sa to tak to mane kasang ama herok tini phungni koita phaimani o bolen nan ata samai phaibani boli yakho koita ore janai boli iko tabu to boli botong no phika ta hap nai ja sang pun to kori pe khata biang kami ningkha ang khumulong ni se hambai jingno logiri mani bagai oba haikeno tini borok bolirina ni bagai bo line bas jai phaija khat kobangma borok oba haike yang tibo bodol phai tongo tripura sarokni kanmung sumung jeta sri tini ruksawai jeta laiboma bai krungjak o Chibrwi Mwtai ter oba haikeno borok phai tongo line to line tripura sarokni kanmung chunmung sumbui nai tongni norok sung mitibo chini khorango Haino helam sokiro chini korang nai tomai joto ranjone takute chini Chibrwi ter o Chibrwi ter muskango obo get jeta gen muskango kok mamanka moras hai to jeta ti pramothani chairman Bubagra Pradyot hai to apa haikeno biar maija tini moras hai to mini Chibrwi Mwtai ter o Chibrwi Mwtai ter o sinani bagi hai to mini jumpo apa haikeno botam Razukor ini mani Korka Bubagra di Jamatia Semen Moharas. Awakin semua bisa turun ragu cin korang.
ठीक अब हाइकिन ताबुक अजरो फाइ सकबाइका चिब्रुइ तेरो हास्तिनि महाराज अब हाइके फाइ दङ ताबुक लगी लगिनो बिनि मालखुं फाइ दं माने हास्तिनि बुबाग्रा प्रदुत नि ताबुक नबो फाइ सकबाइका अ जागाव चिब्रुइ मताइ तेर जेता चिब्रुइ मताइ तेर अब हाइके फाइ सकबाइका खाबरेन ताखोते बुखुक नाइ तंनाइ रांचनि ताखोते बुखुक चिनि खरां नाइ तंनाइ हास्तिनि महाराज फाइ सकबाइका अब हाइकेनो चिब्रुइ मताइ तेर ताबुक फाइ सकबाइका हास्तिनि बुबाग्रा अब हाइकेनो बनो गोबां लुकुरकनि बिसिं खाtung माने नुकजाखा नुक नाइ दङ ताबुक लाइ चिनि खरां हास्तिनि महाराज फाइ सकबाइका ताबुक न लगी लगी फाइ सकबाइका हास्तिनि बुबाग्रा फाइ सकबाइका अजराव ताबुक ठीक चिनि खरां नाइ तंनाइ महाराज फाइ सकबाइका अबनो जराव ताबुक चिब्रुइ मताइ तेर जेता बिसिंनि रम्बो इंयांगै तंग माने तिनि अ बिसिंनि जराव गेप तंग माने अब हाइकेनो ताबुक फाइ सकबाइका हास्तिनि महाराज रांजों ताखोते बुखुक नाइ तंनाइ गोबां मालुकुरकनि बिसिं नुकजां माने खाtung मानि बिसिं नुकजाका तिनि हास्तिनि महाराज न खुलुमलाइ माने गोबां मा बरक अरक खुलुम फाइनाय मताइ रक तिनि बन खुलुमलाइ माने बिसिं नुकजाका रांजोंनि ताखोते बुखुक जत खाtung खाजानि बिसिं तिखलाइ तिनि महाराज फाइ सकबाइका ताबुक न अर चिब्रुइ मताइ तेरो खुलुमनानै बागै अबनि लगी लगी TTADC नि CM चारिफां आदं अख्रा लगिवो तंगो बनि हास्तिनि महाराज नि लगी अब हाइखिनते बो तंगो बिनि चारिफां आदं याक्सु चारिफां आदं रखबो लगी तंगो हास्तिनि बुबाग्रा फाइ सकबाइका ताबुक न ठीक महाराज नि लगिवो अब हाइखिन तंगो लगिवो गोबां कुक TTADC नि CM पुर्ण चन्द्र जमातिया न खबै पलिटिकल सेक्रेटारि अब हाइखिन बनो लामसंनानै बागै अ जागाव ताबुक लामसंनानै बागै जाति मुसुंगै जाति गोथार बाय बनो लामसक दङ हास्तिनि बुबाग्रा महाराज न अबेगा खुलुमबोगै बनो जाति गोथार मुसुंगै बनो तिनि खुलुमबोय लामसका चिब्रुइ मताइ तेरनि कमिटिनि आदं रक अबाइके नाइ तंनाइ रांचनि ताखोते बुखुक चिनि खरां नाइ तंनाइ ताखोते बुखुक जं अबाइके हास्तिनि महाराज फाइ सकबाइके न लुकुरंनि बिसिं खाtung खाजनि बिसिं तिखलाइ तिनि बनो लामसक माने नुकजाखा तिनि जाति गोथार मुसुंगै तिनि बनो खुलुमबै और लामसखा चिब्रुइ मताइ तेर जेता खारजि पूजा अब हाइखे बनो ताबुक फाइ सकबाइ द्रप हास्तिनि महाराज लगिवो तंगो TTADC नि चारिफां आदं अक्रा CM बरमगोनां पुर्ण चन्द्र जमातिया न खबै गोबां मा आदं अब हाइखेनो जाति गोथार मुसुंगै दुबका थिबाय जाति गोथार मुसुंगै हास्तिनि बुबाग्रा महाराज न लामसखा अब हाइखेनो लगिवो तंग ताबुक बनि लगिवो हास्तिनि बुबाग्रा तिनि गोबां कुक बरक रक लुकु रक बन खुलुमनानै बागै खाtung जाक अब हाइखेनो ताबुक अजरा खुलुममाने लामसक जाक हास्तिनि महाराज फाइ सकबाइका अब हाइखेनो चिब्रुइ मताइ तेर बनि लगी तंग TTADC नि CM पुर्ण चन्द्र जमातिया तै TTADC नि EM कमल कलाइ न खबै गोबां मा चारिफां आदं तै याक्सु चारिफां आदं आकरक जों थानायसिं आंनो थांनाय जुदा गोनां Oi, dá pra ver?
Bahai kena tabuk hastini Maharaj Mwtai khulumnani fagai faika tabuk no Doglamo Yapri Ridrov Obani logi otongo TTA edisini chairman Obani logi tongo TTA edisini CM Yagulo tongo TTA edisini EM Bahai kena kebangma MLA akorok tongo tabuk no hastini Maharaj Chibrwi Mwtai Tero khulumnani bagai diainani bagai hastini jotto lukuroni bagai diaina bagai faizak Bahai kena tabuk bo khulumui tongo Chibrwi Mwtai Tero আজকের দিনটা কেমন লাগছে? 2 বছর করোনা আশা সেরকম ভাবে হয়নি। আজকের দিনটা কেমন লাগছে? কেমন লাগছে? बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं है कि मेरा असल में जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन फारसी पूजा हुआ। अच्छा। तो मेरा
एक्चुअल जन्म खारची पूजा के दिन में ही हुआ था और आज यहाँ में आकर अपना ईश्वर को माँ को बोलने के लिए कि त्रिपुरा में शांति रहे, डेवलपमेंट रहे, सुख शांति रहे, इसी के लिए आया है। इसमें उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। আপনার জন্মদিনের দিন এখানে এসে সত্যি একটা আমাদের কাছে একটা প্রাপ্তি হয়েছে, আমরা এই খবরটা জানতে পেরেছি। তো এখানে এসে এই পুজোর প্রথম দিন এসে কী রকম একটা অনুভূতি এবং যেটা একটা ঐতিহ্যবাহী পুজো। খারচি পুজো কিন্তু আমাদের ত্রিপুরী রাজাদের ছিল, এটা কুল দেবতার পুজো, তো সেটা এখন জনজাতি সকলের জন্য একটা মিলন মেলা হয়ে গেছে, সেই বিষয়ে যদি একটু বলেন। देखिए, ये हमारा कल्चर है, खारची हमारा कल्चर है, हमारा आइडेंटिटी है। इसको हम लोग रिलीजन से मिला नहीं करते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो हमारा कुल देवता है, कुल देवी है, ये हमारा बहुत पहले से हज़ारों साल से ये परंपरा चल रहा है और ये मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस परंपरा को आगे ले जाऊँ। Peace, prosperity and harmony for all, not only for the Tiprasa people, for the Bengalis, for the Muslims, for the Christians, for all the people of Tripura. May peace be upon all of them. ये আপনার আমি সরকারি নেই, আমাদের सीएम আছে, আপনি ওনার সঙ্গে কথা বলেন। बट हम लोग ने खारची में ऑफिशियल हॉलीडे अनाउंस किया, हम लोग ने सांग्रोमा में भी और होजागिरी में भी हमने अनाउंस किया, बुईसू में भी किया है, खारची में भी कर रहे हैं। इसके बाद क्षत्रिय समाज का प्रोग्राम है, वहाँ में भी हम लोग जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। बेलाई में हम थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहता हूँ हमारे चेयरमैन का, जगदीश बाबू, पूर्ण चंद्र जमतिया का, कि आज हम लोग तीनों एक संग एक समय आकर हमने यहाँ में पूजा दिया है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि खारची पूजा के दिन ही मेरा जन्म हुआ था, तो ये हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, रॉयल फैमिली के लिए, अर्स्टवाइल रॉयल फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक हमारे ये परंपरा है। और हमारा ये परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज तबीयत ठीक नहीं होने से भी हम लोग यहाँ आए हैं। माँ से और 14 देवता से पूजा भी किया है कि त्रिपुरा में शांति रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे और सबका भला हो। इसी के लिए मैंने यहाँ कर पूजा भी की। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। 2 साल से कोरोना की वजह से पूजा ऑफ था, सबके साथ पूजा करके बहुत सारे भीड़ देख के आपको कैसा लग रहा है? देखिए, कोरोना के टाइम बंद करना पड़ा क्योंकि ये एक पूरे इंडिया में हो रहा था, लेकिन आज सब लोग आए हैं एक संग, अच्छा है। लेकिन तभी भी मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि कोरोना पूरे इंडिया में फिर से बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा सावधानी रखें। और मैं यहाँ में आया हूँ, मेरे चेयरमैन साहब जगदीश बाबू ने और पूर्ण चंद्र ने मिले, हम लोग तीनों यहाँ में आए हैं। एक मैसेज भी देना था कि हम लोग सब एक हैं और हम लोग सब त्रिपुरा का भला ही चाहते हैं, किसी का नुकसान नहीं चाहते हम लोग। वी वांट टू बी पॉजिटिव। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तभी भी मैं यहाँ आया हूँ और मैंने प्रार्थना किया है कि आने वाले दिन में सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे त्रिपुरा में, हमारे गांव में जो हैं, जो शहर में है, सब पूरा त्रिपुरा का भला हो, अच्छा हो और हमारा एकता और ठानसा भी हो। अमर।
জুম করে দেখছি আমার সার্টিফিকেটটা। দেখোস নি takukte bukuk song obai kleino norok chini khorang ni mangpilio nugiman khara tini Chibrwi Mwtai Tero khatong khajani bising tiklai lukurok ni bising tini kubang kuk jeta minister hastini minister tai TTA sini sari phanga dong okra yaksu sari phangno khoboi tipra hastini Maharaj Bubagra bobo tini phai manjak phai kaw jagaw obani yagolo bo khulumboi bo thanga oro tabung no bo thangdrop obai kheno tini nugiman khara norok chini khorang ni mangpilio te kubang kuk borok rok tini boli dan boli riwoi te mutai posat mutai barok laye tini khatong khajani bising tiklai borok oro barok phaileka obani yagolo je satai klai lai thangnai bising ni romboi o corona ni tuimuk bai choton jagai tini kubul jagai unglia o hayung gunangai o palai jaglia obo haiter phia taklai bisio palai jang bai belen khatong lai jak lukrok abani baga tini chini o mangpilo nai tuni norok singmai baksa soya kare chini khorango ang sak bai thang norni buskango bahai buskango phai tongo ang sak bai thang bipol Debbarma te mangpiliti sanai probir tai kirsano te David Omid Molin norni buskango hambai. It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স বিশেষ রথযাত্রা অফার 27 জুন থেকে 2রা জুলাই জগন্নাথ দেবের প্রতি বিশ্বাস থেকে অনুপ্রাণিত অলংকার সম্ভার সঙ্গে শুভ রথযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ পার্বণী অফার 225 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনা ও হীরের গয়নার কেনাকাটায় ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী মেগা ড্র
3টি পরিবারের 2 জনের জন্য 3 রাত্রির পুরীতে প্যাকেজ ট্যুর। আর সবচেয়ে আনন্দের, প্রতি ক্রেতা বন্ধুর জন্য থাকছে পুরীর জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ ধন্য প্রসাদ। পাশাপাশি আছে পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। বিশেষ রথযাত্রা অফার 27 জুন থেকে 2রা জুলাই। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Begin. জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। ওই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, বিশেষ রথযাত্রা অফার 27 জুন থেকে 2রা জুলাই। জগন্নাথ দেবের প্রতি বিশ্বাস থেকে অনুপ্রাণিত অলংকার সম্ভার, সঙ্গে শুভ রথযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ পার্বণী অফার। 225 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনা ও হীরের গয়নার কেনাকাটায়। ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী। মেগা ড্র 3টি পরিবারের 2 জনের জন্য 3 রাত্রির পুরীতে প্যাকেজ ট্যুর। আর সবচেয়ে আনন্দের, প্রতি ক্রেতা বন্ধুর জন্য থাকছে পুরীর জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ ধন্য প্রসাদ। পাশাপাশি আছে পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। বিশেষ রথযাত্রা অফার 27 জুন থেকে 2রা জুলাই। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। কি করছো? এই ভাবছি আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার চেঞ্জ করব। মাসে মাসে এত টাকা খরচ যাচ্ছে, নেটের স্পিড অত্যন্ত কম। সমস্যা হলেই বারবার টোল ফ্রিতে ফোন করো। আর সানডেসে তো আরোই ঝামেলা। তাহলে কি করবে? দেখছি। দেখো দেখো, বালাজি ডিজিকম আমাদের আগরতলা শহরে প্রথমবার নিয়েছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট। কি করে সম্ভব? সেটাই তো। এছাড়াও ডেডিকেটেড সাপোর্ট অ্যাপ টু ট্র্যাক এন্ড অ্যাটেন্ড এভরি কাউন্টার উইদিন 2 আওয়ার্স। সার্ভিস অন সানডেজ। ওয়াও, চলো একটা কল করে জেনে নিই। এক্ষুনি করো।
বালাজি টেলিকম আগরতলা শহরের প্রথম ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডার, যারা নিয়ে এসছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট, মানে সারা মাস সুপার হাই স্পিড আনলিমিটেড ইন্টারনেট, তাও আবার ফ্রিতে। আপনি কিসের জন্য ওয়েট করছেন? আজই আনুন বালাজি টেলিকমের ব্রডব্যান্ড কানেকশন আর পান সাশ্রয়ের চাবি। ইটস আনলিমিটেড এন্ড ফ্রি। কি করে সম্ভব জানতে আজই কল করুন 8794440405 এই নাম্বার। সফল কনসাইনমেন্ট, বাধা বিপত্তিহীন ইন্টারনেট পরিষেবা, গত 1 বছরে পদোন্নতি, আর বাড়িতে বসেই আরাম করে কাজ। ভাবছেন অসম্ভব? সম্ভব যদি আপনি ফ্যাবনেট উপভোক্তা হন। ফ্যাবনেট ভারতের প্রথম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, যাদের রয়েছে অসংখ্য অপারেটর, লোকাল বিজনেস পার্টনার্স সারা ভারতে, সাথে অসংখ্য স্যাটিসফাইড কাস্টমার দেশের প্রতি কোণায়, এবং তারা তাদের নেটওয়ার্ক কভারেজের সীমা বৃদ্ধি করছে প্রতিদিন। বিশাল জানতে আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.fabnet.in অথবা আমাদের ফলো করুন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটারে। কল আস অন 03340930000। ওকে ডক্টর। কি হলো, এত টেনসড কেন? কিছু না, বাবার ওষুধ, মেডিকেল টেস্ট সব মিলিয়ে মেডিকেল এক্সপেন্সেস যা বাড়ছে, তাতে মনে হয় স্যালারির পুরোটাই এতেই বেরিয়ে যাবে। শুধু স্মার্টফোন ব্যবহার করলে কিন্তু স্মার্ট হওয়া যায় না। একটু স্মার্ট হও, একে কাজে লাগাও। www.hereby.in এখানে নিজের প্রেসক্রিপশনটা আপলোড করো। তাতে কি হবে? তাতে যে কোনো ব্র্যান্ডের জেনুইন ওষুধ এবং দেশের যে কোনো নামি দামি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধা পেয়ে যাও, তার উপরে 18% পর্যন্ত ছাড়। 18% অবধি ছাড়? তাও আবার ঘরে বসে বসে, ডেলিভারি বা কালেকশন চার্জ ছাড়াই। ভাবা যায়? বাহ, এ তো দারুণ খবর। আর কি চাই? থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন ম্যাম। আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.hereby.in, যেখানে পেয়ে যাবেন সকল অ্যাভেলেবল প্রোডাক্টস অবিশ্বাস্য কম দামে। এছাড়াও রয়েছে হ্যালো এইচপি মোবাইল অ্যাপ, ইয়োর মেডিকো ফ্রেন্ড, ওয়ান স্টেপ সলিউশন ফর অল योर मेडिकल इश्यूज एंड शॉपिंग नीड्स। सक्सेसफुल कंसाइनमेंट, इंटरनेट बिना किसी रुकावट के, प्रमोशन पिछले 1 साल में, और घर बैठ के आराम से काम करें। असंभव है ना? संभव है जब आप फैबनेट के उपभोक्ता हो। फैबनेट देश का एक नया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके हैं सैकड़ों लोकल बिजनेस पार्टनर और ऑपरेटर पूरे देश भर में। साथ ही साथ हजारों संतुष्ट कस्टमर। इनकी नेटवर्क कवरेज दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.fabnet.in पर विजिट करें या फिर हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। कॉल अस ऑन 03340930000। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর।
ঠিক চলছে না আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখি বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল, বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স বিশেষ রথযাত্রা অফার 27 জুন থেকে 2রা জুলাই। জগন্নাথ দেবের প্রতি বিশ্বাস থেকে অনুপ্রাণিত অলংকার সম্ভার, সঙ্গে শুভ রথযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ পার্বণী অফার। 225 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনা ও হীরের গয়নার কেনাকাটায়। ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী। মেগা ড্র 3টি পরিবারের 2 জনের জন্য 3 রাত্রির পুরীতে প্যাকেজ ট্যুর। আর সবচেয়ে আনন্দের, প্রতি ক্রেতা বন্ধুর জন্য থাকছে পুরীর জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ ধন্য প্রসাদ। পাশাপাশি আছে পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। বিশেষ রথযাত্রা অফার 27 জুন থেকে 2রা জুলাই। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना, जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। जीटीपीएल, कनेक्शन दिल से। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।
কি করছো? এই ভাবছি আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার চেঞ্জ করব। মাসে মাসে এত টাকা খরচ যাচ্ছে, নেটের স্পিড অত্যন্ত কম, সমস্যা হলেই বারবার টোল ফ্রিতে ফোন করো। আর সানডেসে তো আরোই ঝামেলা। তাহলে কি করবে? দেখছি। দেখো দেখো, বালাজি ডিজিকম আমাদের আগরতলা শহরে প্রথমবার নিয়েছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট। কি করে সম্ভব? সেটাই তো। এছাড়াও ডেডিকেটেড সাপোর্ট অ্যাপ টু ট্র্যাক এন্ড অ্যাটেন্ড এভরি কমপ্লেন্ট উইদিন 2 আওয়ার্স। সার্ভিস অন সানডেজ। ওয়াও, চলো একটা কল করে জেনে নিই। এক্ষুনি করো। বালাজি টেলিকম আগরতলা শহরের প্রথম ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডার, যারা নিয়ে এসছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট, মানে সারা মাস সুপার হাই স্পিড আনলিমিটেড ইন্টারনেট, তাও আবার ফ্রিতে। আপনি কিসের জন্য ওয়েট করছেন? আজই আনুন বালাজি টেলিকমের ব্রডব্যান্ড কানেকশন আর পান সাশ্রয়ের চাবি। ইটস আনলিমিটেড এন্ড ফ্রি। কি করে সম্ভব জানতে আজই কল করুন 8794440405 এই নাম্বারে। সফল কনসাইনমেন্ট, বাধা বিপত্তিহীন ইন্টারনেট পরিষেবা, গত 1 বছরে পদোন্নতি আর বাড়িতে বসেই আরাম করে কাজ। ভাবছেন অসম্ভব? সম্ভব যদি আপনি ফ্যাবনেট উপভোক্তা হন। ফ্যাবনেট ভারতের প্রথম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, যাদের রয়েছে অসংখ্য অপারেটর, লোকাল বিজনেস পার্টনার্স সারা ভারতে, সাথে অসংখ্য স্যাটিসফাইড কাস্টমার দেশের প্রতি কোণায়, এবং তারা তাদের নেটওয়ার্ক কভারেজের সীমা বৃদ্ধি করছে প্রতিদিন। বিশাল জানতে আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.fabnet.in অথবা আমাদের ফলো করুন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটারে। কল আস অন 033409300000। ওকে ডক্টর। কি হলো, এত টেনসড কেন? কিছু না, বাবার ওষুধ, মেডিকেল টেস্ট সব মিলিয়ে মেডিকেল এক্সপেন্সেস যা বাড়ছে, তাতে মনে হয় স্যালারির পুরোটাই এতেই বেরিয়ে যাবে। শুধু স্মার্টফোন ব্যবহার করলে কিন্তু স্মার্ট হওয়া যায় না। একটু স্মার্ট হও, একে কাজে লাগাও। www.hereby.in এখানে নিজের প্রেসক্রিপশনটা আপলোড করো। তাতে কি হবে? তাতে যে কোনো ব্র্যান্ডের জেনুইন ওষুধ এবং দেশের যে কোনো নামি দামি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধা পেয়ে যাও, তার উপরে 18% পর্যন্ত ছাড়। 18% অবধি ছাড়? তাও আবার ঘরে বসে বসে, ডেলিভারি বা কালেকশন চার্জ ছাড়াই। ভাবা যায়? বাহ, এ তো দারুণ খবর। আর কি চাই? থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন ম্যাম। আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.hereby.in যেখানে পেয়ে যাবেন সকল অ্যাভেলেবল প্রোডাক্টস অবিশ্বাস্য কম দামে। এছাড়াও রয়েছে হ্যালো এইচপি মোবাইল অ্যাপ, ইয়োর মেডিকো ফ্রেন্ড, ওয়ান স্টেপ সলিউশন ফর অল योर मेडिकल इश्यूज एंड शॉपिंग नीड्स। सक्सेसफुल कंसाइनमेंट, इंटरनेट बिना किसी रुकावट के, प्रमोशन पिछले 1 साल में और घर बैठ के आराम से काम करें। असंभव है ना? संभव है जब आप फैबनेट के उपभोक्ता हो। फैबनेट देश का एक नया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके हैं सैकड़ों लोकल बिजनेस पार्टनर और ऑपरेटर पूरे देश भर में। साथ ही साथ हजारों संतुष्ट कस्टमर। इनकी नेटवर्क कवरेज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.fabnet.in पर विजिट करें या फिर हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। कॉल अस ऑन 033409300000। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।
আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুলিমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দি, বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স বিশেষ রথযাত্রা অফার 27 জুন থেকে 2রা জুলাই। জগন্নাথ দেবের প্রতি বিশ্বাস থেকে অনুপ্রাণিত অলংকার সম্ভার, সঙ্গে শুভ রথযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ পার্বণী অফার। 225 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনা ও হীরের গয়নার কেনাকাটায়। ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী। মেগা ড্র 3টি পরিবারের 2 জনের জন্য 3 রাত্রির পুরীতে প্যাকেজ ট্যুর। আর সবচেয়ে আনন্দের, প্রতি ক্রেতা বন্ধুর জন্য থাকছে পুরীর জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ ধন্য প্রসাদ। পাশাপাশি আছে পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। বিশেষ রথযাত্রা অফার 27 জুন থেকে 2রা জুলাই। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल